बैक नाज़रीन, अभी कमर ज़मान कायरा साहब बराह रास्त खिताब कर रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने देखा है आर्मी चीफ की इस तकरीर को। उन्होंने कहा खतरात का जो पाकिस्तान को दरपेश खतरात हैं वो बताए, मिलकर मुल्क के मसाइल का हल तलाश करना चाहिए तमाम सिविल लीडरशिप को। क्या हमारी सिविलियन लीडरशिप अब इस खिताब के बाद, अगर जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो अब टेस्ट ऑफ टाइम से कैसे गुजरेगी दिस नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, ये तो अब ज़रा ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ लोग तयन इसका करते जाएंगे, बट विल पॉलिटिशियंस बी रेडी कि वो अब दे कम टू द पार्टी एंड अपने मसाइल हल करने के लिए। और ये जो सियासी इस्तेकाम है ये कैसे आएगा? जो मईशत का जिक्र किया कि वसूख से कह सकता हूं आज संगीन माशी मुश्किलात का मुल्क शिकार है। अतर साहब, स्टार्टिंग विद यू, कैसे आएगा ये इस्तेकाम? क्या सियासतदान विल दे एवर सिट टुगेदर एंड से यार लेट्स रूल्स ऑफ द गेम हम भी डिसाइड करें थोड़े से? अच्छा देखें, चाहे तरक्की याफ्ता माशरे भी हो ना, सियासतदान कभी भी किसी चीज के ऊपर एग्री नहीं करते। अगर आप इस वक्त चले जाएं अमेरिका जैसे मुल्क में, क्या डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स बैठ के किसी चीज पे मुतफिक हो सकते हैं? इस वक्त नहीं होंगे। वो किस चीज पे मुतफिक होते हैं? मिनिमम एजेंडा, प्रिंसिपल्स पे ना। मिनिमम एजेंडा कि जो अवाम जिसको कर देगी इलेक्ट, फिर उसका हक है वो अपने इक्तदार में आएगा, वो चलाएगा। यहां पे भी जो मिनिमम चीज है, इस्तेहकाम तभी आएगा जब आप जमहूरियत का फैसला जमहूर के हाथ में देंगे। देखें, कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, ये हुकूमत जिस तरह आई है, मैं सुबह से शाम तक कहता हूं कि इसमें किसी का किरदार नहीं है। कामरान टसूरी साहब भी बिल्कुल नेचुरली आ गए, जनाब बाप पार्टी भी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक आ गई। बाप पार्टी के बंदे ने पार्लियामान में खड़े होकर कह दिया कि जनाब एहसन इकबाल हमारे मंसूबे नहीं डाल रहा तरक्याती कामों में, लिहाजा हमने वहां पे फोन करवाया उसको। तो देखें, लोग इस तरह नहीं मानेंगे। अब मिनिमम वही है कि अगर आपने बहस को आगे लेके जाना है तो बहस का रुख आपको सियासत की तरफ मोड़ना पड़ेगा, और वो तभी मुड़ेगा जब आप जमहूर के हाथ में फैसला देंगे, इलेक्शंस करवाएं। ये वो चीज है जिसके ऊपर इन सब का इत्तेफाक हो सकता है। बट साहब नहीं, देख, अतर भाई ने अभी वो एग्जाम्पल दी अमेरिका की, तो अमेरिका में मंशूर को बड़ी अहमियत दी जाती है। जो भी जीत के आता है अपने वादों दामों नारों को अहमियत दी जाती है। अमेरिका में कोई गेट नंबर 4 से नहीं जाता। फौज की बड़ी मुदाखलत रही, फौज उन्होंने माना, फौज अब अगर न्यूट्रल होने की कोशिश करती है तो अब इनको भी गेट नंबर 4 बंद कर देना चाहिए, और इनको भी डिग्गी में रातों को बुरके पहन के, और मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आज़म बन चुका था, काबीना फाइनल हो चुकी थी, वो नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही नहीं करना चाहिए, और इनकलाब और मफामत एक घर से नहीं निकालना चाहिए। कुछ तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। आप एक बुरी आप कहते हैं मार्शल आप बुरे हैं, ठीक है, फौज की मुदाखलत बुरी है, ठीक है, फौज को गैर सियासी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब अगर एक आगाज हो गया है तो क्यों नहीं सारे इस एजेंडे पे तो इकट्ठे हो जाएं कि जी हम हमारी लड़ाइयां, आपस की लड़ाइयां लड़ लें, हमारे इक्तदार के लिए हम इक्तदार खेलने लड़ रहे हैं। और आज के देखिए, ये तो एक हकीकत है ना कि सारे नवंबर की तकर्री में लगे हुए थे। अब जो 90% डिफॉल्ट का खतरा है, डॉलर 241 में ब्लैक पे मिल रहा है, इसके अलावा सलाब जदगान बेयारो मददगार रुल रहे हैं, महंगाई इंतहा पर है, बिजली के बिल नहीं दिए, लेकिन इसके लिए गैस नायाब हो गई है। इसके लिए चीफ ने कहा कि वो तो फिर बड़े क्लियरली उन्होंने कह दिया ना कि संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है। तो ये संगीन माशी, कोई एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बहरान से नहीं निकाल सकती, इसको इस वक्त जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। तमाम स्टेक होल्डर्स, अब वक्त आ गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी ज़ातियना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। अब इसका वाहिद हल है फौरी इलेक्शन में जाएंगे। बड़े फैसले तभी कर सकेंगे जब, मुश्किल फैसले तो होंगे जब आपको टाइम ज्यादा होगा। इस टाइम पे जब इलेक्शन में जाने की सोच होगी, मुश्किल फैसला करना बहुत मुश्किल है। साहब जो है 800 अरब जो मजीद टैक्स हैं या IMF का जायजा, या वो बड़े फैसले क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शन में जाना है। हम तो आगे ही पहले गैर मकबूलियत की इंतहा पर है, और वो IMF ही बदल गई। हाँ, तो अब पहले IMF कुछ और होती, हाँ, कोई आंखों में आके, मैं जानता हूं, मैं सारा कुछ, डॉलर 200 से नीचे आना था, बिजली जो है 16 रुपए पे मिलनी थी, गैस जो है इतनी सस्ती नहीं हो सकेगा ना जब तक आप कुछ चंद बुनियादी फैसले नहीं करेंगे। इमरान खान को माइनस करके अगर आप चाहेंगे कि हुकूमत उनको, वो सड़कों पे होगा और हुकूमत चला लेंगे, नहीं चलेगी। आपको बिठाना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा काशिफ साहब, इसमें मसला ये है कि जिन लोगों से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये सब कुछ करेंगे, वो तो ये जो जितनी चेंज आई है उसके बेनिफिशियरी हैं। इसाक डार साहब के यहां पे जिक्र हुआ, कल ही उनके केस में
نیب کی عدالت نے کہا کہ جناب اب تو وہ غیر مؤثر ہو گیا کیونکہ نیب قوانین میں تبدیلیاں ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینیفیشری. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے تو کوئی نہیں مانے. اور دیکھیں ایک اور چیز یہ کہہ چکے ہیں بارہا ذاتی طور پہ بھی اور پبلکلی بھی کہہ چکے کہ پھر تو حکومت عمران خان کو دے دینا اگر الیکشن نہیں کرانا. تو ان کو پتا ہے کہ الیکشن تو اپنا نہیں ہے. سو جب سیاست آڑے آئے گی تو پھر ظاہر مشکل فیصلے پھر زیادہ مزید مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ وہ پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے اس وقت الیکشن یا نہیں سوٹ کرتا. بیسٹ ٹائم تو وہ تھا جس وقت نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی تھی, الیکشن کرا دیتے آرام سے, جو بھی حکومت بنتی ہے اگلے 5 سال وہ حکومت چلا لیتے. اس وقت تو انہوں نے کہا تھا ہم ریاست بچانے ہیں, مطلب نومبر کی تقرری کرنے آئے ہیں. اس وقت تو یہ اس وقت کیسے جاتے اور اب کیسے جائیں؟ بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے سے بڑا فیصلہ نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ عمران خان کو دہشت گرد بنائیں گے, نومبر کی آپ عمران خان کو دہشت گرد بنائیں گے, 26-27 FIR کریں گے اور ممنوعہ فنڈنگ توشہ خانہ اور پھنسا کے ماریں گے اور کہیں گے کہ ذرا ادھر سے فارغ ہوئے 2 ہاتھ کر لیں گے, تو پھر کیسے سیاسی استحکام ہے؟ دیکھیں اس میں یہ جو تعیناتی کی بات ہے نا اور سیاست کی بات ہے, اس میں جو PDM کا بیانیہ ہے وہ بڑا پرابلمٹک ہے. وہ ایک طرف سے آرمی چیف کہتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ برس فروری کے مہینے سے وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, لیکن رواں برس ہی ہمیں بتایا گیا خرم دستگیر صاحب کی جانب سے کہ اسی ادارے کے اندر نہیں, خرم دستگیر صاحب دونوں نے کہا کہ اسی ادارے کے اندر, اس غیر سیاسی ادارے کے اندر ایک تعیناتی ہونی تھی اور ہماری سیاست ختم ہو جانی تھی. وہی جب انسٹیٹیوشن نے پچھلے برس ہی فیصلہ کر لیا تھا تو رواں برس اگر کوئی تعیناتی ہو بھی جاتی تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ شخصیات تو امپورٹنٹ نہیں. ہمیں ڈرایا گیا. وہ کس نے ڈرایا ان کو؟ یہ وہ خود ہی ڈرتے رہتے, ان کو ڈرایا گیا. اور ویسے یہ کتنے معصوم ہے کہ فوراً ڈر جاتے ہیں. وہی نا, اپنے مفادات کے لیے ڈر جاتے ہیں, قوانین میں تبدیلی کر لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ کچھ مشکل فیصلے وہ ان کو لینے پڑیں گے, فیصلے کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر حل نہیں ہے. لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یہ چیزیں اسی طرح چلتی ہیں. اور سب سے بڑی بات, اب دیکھیں ڈار صاحب بہت محنت کر رہے ہوں گے, کمال کر رہے ہوں گے, دن رات ایک کر کے بیٹھے ہوں گے, لیکن جب بھی ڈار صاحب TV پہ آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس ملک کے کہ یہ وزیر اعظم کے طیارے میں گئے تھے, وزیر اعظم کے طیارے میں آئے اور بریت کے موسم میں بری ہو گئے. اور اسی طرح یہ تو مسائل سارے اس کے ساتھ رہیں گے. یہ بتائیے, اور سب سے بڑی جو آپ نے مبارک کل آپ نے دے دی ہوگی آپ کے توسط سے, میں آج دیتا ہوں, یورپی ممالک کے ٹور پہ چلے گئے. یہ دھرتی کے بیٹے تھے جو تڑپ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ان کو اجازت دے گا اور وہ واپس ملک آئیں گے. میں دکھاتا ہوں آپ کو. اور اچھا, امام خمینی صاحب کے 2 امام خمینی تھے, ایک ایران کا تھا وہ جو انقلاب لانے کے لیے ایران آ گیا, ایک ہمارا ہے جو بذریعہ لندن یورپ چلا گیا. وہ یورپ سے آیا تھا یا ایران آیا تھا, ایک ملان گیا. آپ اندازہ کریں اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا. اس میں آپ